أتم كلهم تزعرون صرت خابدكمن أنا كعرفكم نوينعو أنت هيو تزعري جزياوي سجاوي مدراوي تعري أتخاف بتصور زبال زلخة بعالماوي بمدراو حاليت أسر مخانو سلام سلام تخطاتل تبيتسب بريقال قراتيتو كمي لخم كمي كانخون كرات بيتسب بزر لكم أو سلام تخن بزح ترف يلي نوركو كم سخلي زي تباراتاني هنا صري تخنتواني حازون قلب يلا مسكن شوعي كفال من قد بهتونا حيزلكن قريب لكم جميرة كسكاز بز مساينة صنحة بتحتنا اللو شوعي كفال من قد بهتونا حادثة كمزي نجر انت زقات امو بتستحاو مسرح جيرو كسع رؤسو كافتس ألماتن تنفاس حسرتن زلو قدقاد كوز مصحارو بحرياو دو أيقونن نزي بحرياوي نجر اندحر زي تقورو تي سبتي كم حادث اللولدو أيم تقوطرن كابزي مسلازي حادث باب تمهر كافتي نفسخا أتياتو زلا تاخلاك توص زحك زكا مسرحي تأزاز ونجيل ناي بيت خرستيان مستيراتن كله ندحنا سدالي نجرات يوم إذن كلن عب جزي تمكتنا رخيمنا ينلنا حجي نتقاملن اندحر عب جبري زي وحناين تقمي يبلن بتقنع عقباب اندحر تتقمنا لن جنا نبرهان حرنت كم صحناين نام منجست أملاخ ببزح تصبب كتأتو يجبأيو جبرها وريات معرف 14 قزر 22 نجس أرسخا كم حدا بمقوح استأثر السور جيرنا نوسدا ازي سبزي جزء رأسو كم مقوح نتسا كسكاب زي جبرا أي كدقسن كالوت كدقسن كزانا قعن انكلو نسجنا نعينو سلام تأقوا أي فقدلن عرفتن مزنقعان أي جبرن مخنياتو نفسو حرام انتان كجبرا نسخاون كومو جبر بمقوح حاتيات أسيرا زلا نفسخا حركتو تصا كيف حرفكا تعار مسار حتاتكا قطع مخوعاتيخا العد كم أسرتي كتهدمون من قد خفت كابزي زلخايو بيت محنبس نتسازو تسكا مسرحتات صوم صلوت نقحاتن جيتا نخحلوان زأززنا نجراتين ماتيوس معرف إسرا شمونتن قصر إسرا ازي نجر انتخابي دكا جزء رسخا جددو ناي فؤاد حيلخا تتقمكا نسقخا جددا حرا كسكاب تخونون أي تعرف ازي مقبارنا انتي واقع نركب حاد أسر ازي سأكل سعري مقبارو انتي واقو زرخو روحا اللودو مجمريا بعلو اتو دخام روحا ايو بتسفان امنتن نايز تقاملو مسرارحي نحرنت بزلو فقرن بعلو تدخام صعري روحي هو بزقورو تجهاتن صعرن امنت تسفا فقرن يعبي يحيلن بزح كدكف مستجمرة نجز رأسو زهلو حاليوت يقدل بزمت أنون زقبولو بركات يوزح نجز رأسو زيادة اندفلت أيمتز عمونغو أسرات زركب أسر جيرو ننفسي أزرا ننفسو حدا كافتوم عوشت عالم زلو حتى تنياتات مخانو يذكر كوين جنا نساتهم تسفى أوريتهم جيزهم بدقاس بصواتان كحلفو كلو نس جنا بأنصارو بتجهات يزعر مزجب رخيبو ألو وسيدو وون حويقو ماتيوس معرف 13 قزر 22 منجست سمايات أوشتو جيرو ألو امنت تسفى
ፍቕሪ ኣብ ውሽጡ ሰፊረን ካብ ውሽጡ ዝምንጩ ህይወት ስለ ዘለዎ እውን ናብ ካልኦት እውን ክጸሎ ይኽእል። ብርግጽ ሕጂ ዋግዋጎ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። ብተስፋ ግና ሓራ እዩ። ብተስፋ ኢና ድሒና ነቲ ዝርአስ ተስፋ ምግባሩ። እዚ ተስፋ ኣይኮነን። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 24 ሕጂ ግና ኣብ ብዙሕ ጻዕሪ ስለ ዘሎ ሓራ ምዃኖ ብዋግዋጎ ይርአየሎ። እንድሕር ብዚ ትግሃት ቀጺሉ ደሓር ማለት ብተስፋ ግና ሓርነት ረጊጹ እዩ። እዚ ኣሰር ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓወት ምስ በጽሐ ሓርነቱ ብምልእታ ክረኽቦ እዩ። ሽዑ እውን ገጽ ብገጽ ብንጹር ክርኢ እዩ። ሽዑ ኣብ መንጎ እስራት ዘሎ እሱር ዘይኮነ ሓራ ዝወፀ እዩ። ኣብ ሓርነት ምህላው ክርድኦ እዩ። ነቲ ኣዳም ዝተፈጠረሉ ቀዳማይ መልክዑን ደሓር እውን ብክርስቶስ ዝተሓደሰ ክብረትን እውን ከስተማቕሮ እዩ። ከምቲ ብተስፋ ሓራ ዝወፀ እሱር ንሕና እውን ብተስፋ ድሒና ኢና። ድሕነትና ምልኣት ዝህልዎ ግና ኣብዚ ምድሪ ብሂወት እንከለና ዘይኮነስ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘለኣለማዊ ሂወት እዩ። ድሕነትና ርጉፅ ዝኸውን ሽዑ ብሓቂ ድሒነ ክንብል ንኽእል። ምክንያቱ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ፍጹማት ኩኑ ዝብል ትእዛዝ ጌታ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 48 ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንበጽሖ ኣይከኣልን። ስለምንታይ ደኣ ከምኡ ኢሉ ኣሲዝና? ኣቦታትና ከምዚ ይምልሱ። እዚ ትእዛዝ ዝተዋህበና ቀንዲ ምኽንያት ነቲ ናብ ፍጹም ዘብጽሕ ጉዕዞ ኣብ ምድሪ ብስጋ እንከለና ምእንታን ክንጅምሮን ደሓር ኣብ ሰማያት ክንፍጽሞን እዩ። ሓደ ሰብ ሓርነቱ ክረክብ ዝኽእል ብናቱ ወይ ብና ካልኦት ሰባት ዘይኮነ ብኣምላኽ ጥራይ እዩ። ሓርነትና ንረኽበሉ እንኮ መንገዲ ንስሐ እዩ። እቲ ጻውዒት እውን ኣቱም ኩለኹም እትጽዕሩን ፀር ዝኻበደኩምን ኣነ ከዕርፈኩም ናበይ ንዑ። እንታይ እዩ እቲ ጻዕሪ? ጊዜያዊ ስጋዊ ምድራዊ ጻዕሪ። እቲ ከቢድ ጾር ዝበሃል ዘለኸ ብዓለማዊ ምድራዊ ሓልዮት እሱር ምዃን ግን ኢሉ ይውስኽ። ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ምክንያቱ ጌታ ቀጺሉ ዝተዛረቦ ነስተውዕለሉ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ንነብስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ካባይ ተምሃሩ በለ ጌታ። ምክንያቱ ንሱ ክርስቶስ ኣብዚ ምድራዊ ሂወት ብስጋ ኣብ ዝነበረሉ ብግዚያዊ ነገር ምድራዊ ሓልዮት ብስጋዊ ድሌታትን ኣይተኣሰረን። ስለዚ ከዓ ካብኡ ንመሃር። ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 28 እቶም ንሕድሕዶም ዝጽዕሩን ነቲ ኣብ ሂወት ካልኦትን ዝመጽእ ዓለማዊ ፈተናታት ከም ፀር ዝተሰከሙ ሰባት ዕረፍቲ ክረኽቡ እዮም። ኣርዑት ጾር ክርስቶስ ዝጸሩን ከምቲ ንሱ ዝነበሮ ሂወት ዝነብሩን ካብ መላእኽቲ ካብ ሰባት ካብ መጽሓፍቲ ዘይኮነስ ካብ ባዕሉ ካብ ጌታ ካብ ሂወቱ ካብ ብርሃኑ ካብ ግብርታቱ ዝተምሃሩ ሰባት ዕረፍቲ ክረኽቡ እዮም። ከምቲ ንሱ ምንባር ማለት ልክዕ ከም ምምሳል እዩ። ንሱ ለዋህን ልቡ እውን ትሑትን ገዛእ ርእሱ ከም ታራ ሰብ ገይሩ ዘርአያ ነፍሱ ልዕሊ ካልኦት ገይሩ ከም ዘይብላ ንኻልኦት ክፉእ ዘይሓስብ ብግብርን ብዘይረብሕን ጻድቕ። ብሓቂ ከምዚ እንድሕር ክንኸውን ጀሚርና ዕረፍቲ ክንረክብ ኢና። እግዚአብሔር ባዕሉ ዕረፍቲ ክበና እዩ። ካብ ፈተና፣ ጭንቀት፣ ውርደት፣ ፍርሒ፣ ዓቕሊ ጽበት ኮታስ ንልቢ ካብ ዝርብሽ ዘበለ ኩሉ ነገር ዕረፍቲ ክንረክብን ሓራ ክንወፅን ኢና። ቅዱስ ዮሐንስ
ዝምሃሮ ናባና ብትርፋት ኣቢሉ ካብ ክርስቲያን ናብ ክርስቲያን እንዳተሰጋገረ ዝመጽእ ትምህርቲ እዩ። ኣቦታትና ብዝሕለፍዎ ተመክሮ ደጋጊሞም ዝገለጽዎ ንሱ እዩ። ንቶም ብልቢ ንእግዚአብሔር ዘፍቅርዎ ሰባት ብሓቂ ኣርዑት ክርስቶስ ኣዝዩ ፎኪስ እዩ። ጸሩውን ብርሃን እዩ። እቲ ክስካብ መወዳእታ ዝዕገስ ንሱ ክድሕን እሞ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 22 እቲ ህኩይ ኣብ ዝወደቆ ዝተርፍን ኣይክድሕንን እዩ። እቲ ዘለዓለማዊ ተስፋ ከምዚ ኣቶም ኣይኮነን። ስለዚ ኣይንተሓለል፣ ጽኑዓትን ኣብ ስራሕ ጌታ ጽሙዳትን ዘይንናወጽ ንኹን። ስለዚ ፍቁራት ይሕወት ጸርኩም ብጌታ ኮንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጌታ ጽኑዓት ዘይተነቀፍትን ኩሉ ጊዜ ድማ ዕዙዛትን ኮኑ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 58 ነዚ ጀሚርናዮ ዘለና ጉዕዞ ናብ ንስሐ ፍረ ከየፍረና ኣብ መንጎ ከይነቋርጾ ኣይግብአናን እዩ። ኣስተውዕሉ፣ ምዕራፍ ማለት ጥረታ ምውፃእ እዩ። 12 ተኣዛዝነት ናይ ገዛ ርእስና ፍቓድ ንምስሓር ኣብ እንገብሮ ቃልሲ ተኣዛዝነት ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣገደስቲ መስርሒ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ከም ዝገለጾ ተኣዛዝነት ሰብነትና ብዝያዳ ንመንፈሳዊ ህይወት ምእንታን ሸንገሊና ነመዓራርየሉ ሜላ እዩ። ተኣዛዝነት ንፍቓድ ገዛ ርእስኻ ቀቢርካ ብትሕትና ምትሳእ እዩ። ብፍትውኻ ገዛ ርእስኻ ንባርነት ኣሕሊፍካ ምሃብ መስቀል ጌታ ኣብ ዝባንካ ምስካም እዩ። ገዛ ርእስኻ ብፍታውካ ንባርነት ኣሕሊፍካ ብምሃብ እውን ሓርነት ክትረክብ የኽእለካ። ሓደ ነገር ግና ይዘክር፣ ባርያ ኣዛዚ ዘይኮነስ ተኣዛዚ እዩ። ፍቓድ ገዛ ርእሱ የብሉን፣ ፍቓድ ጌትኡ ጥራይ ይፍጽም። ንመን ክእዘዝ እንድሕር ኢልካ ኣቦታትና ንመራሕኻ ተኣዘዝ ይብሉ። ያዕቆብ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 7 መን እዮም መራሕተይ? ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከመይ ገይረ ቅኑዕ መራሒ ክረክብ ኣበይ ዝብል ሕቶ ተሓትት ትህሉ። ሕጂ እውን ቅዱሳን ኣቦታትና ዝምልስዎ መልሲ ስማዕ። ቤተ ክርስቲያን ዘመናት ናይ ምስሓር ሓይሊ ስለ ዘለዋ ንኩሉ ዘመን ዘገልግል ኣቐዲማ ካብ ዘመነ ሃዋርያ ሓደ መራሒ ሂባትና ኣላ። እዚ መራሒ ንኩሎም መምሃራን ዝሓልፎም ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ኣብ ዝኾነ ኩነት ዝርከብ እዩ። እዚ ከተማ ይኹን ገጠር፣ ንድኻ ይኹን ሃብታም፣ ንበዓል ሓዳር ድኻ ዘይተመርሐወ ኣብ ኩሉ ንኩሉ እዚ መምህር ኩሉ ጊዜ ምሳና ኣሎ። ንዕኡ ዘለና ተኣዛዝነት ኣብ ዝኾነ ጊዜ ክንሪኦ ንኽእል። ናይዚ መምህር ስሙ ክነግረካ ቅዱስ ጾም ይበሃል። 8ይ ክፋል ይቕጽል። ክብራትን ፍትዋትን ኣሕዋተይ ንዝነበረኒ መደበይ ዝመስል ጽኒኢልክን ስለ ዘዳመጽክኒ ስለቲ ክቡር ጊዜኹም ሕዚ እውን ብልቢ ለመስግን። ሸር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ክተበራትዓኒ ክትበራትዕኒ፣ ቤተሰብ ዘይኮንኩም ደሞ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ ይለዋወኩም። ብኻሊእ መደብ እስካብ ዝመፀኩም ኣብዚ ዘለኹንኡ ሰላምታኸን ብዙሕ ትርፍ የለለይ ናበልኩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።